लाइफ चैनल को मु आपण को स्वागत करे प्रेम मोर प्रिय दर्शक बंधु आपण मैंने जो थंबनेल देखुचंती यह होची सूचना टीवी रो एक थंबनेल एही एही जो न्यूज मो सुनु सुनु भाबिली जे हुमान को केते भलो पाउथिले ओडिशा बाहर इंटरनेशनल लेवल रे जेतेबेले से मरी गले तांको भलो पाइबार दृश्य आउ सीमा टपी गला एते लोक हुमान को भलो पाउथिले जे ताहा से मरिबा परे जणा पड़िला। मोर प्रिय दर्शक बंधु हेले जो माने मिछरे भलो पाउथिले सेमानकर चेहरा आपण माने देखुचंती सतरे भलो पाउथिबा लोकंक चेहरा हुमान को मृत्यु परे देखा गला किंतु जेतेबेले हुमान बंचिथिले मिछि मिछिकारे भलो पाउथिले ए जो आपण देखुचंती थंबनेल रे ए जो फोटो तो हुमान को मां को अंगुली छा निर्देश करूची से माने तो मिछ पणिया लव करूनथिले मिछटारे हुमान को भलो पाउथिले सतटारे भलो पाइबा लोक सारा ओडिशावासी ए कथा प्रमाणित करी देखै देछि जे हुमान मरिबा परे विभिन्न मीडिया सामना को ओडिशावासी समस्त दृश्य चली आसी। मोर प्रिय दर्शक माने हुमान को कि आपण सतरे भलो पाउथिले आज भी मरीगला परे तांको भलो पाउचंते। मोर प्रिय दर्शक गण आपण माने एही न्यूज रो लिंक को देखंतु पुणी नुआ नुआ गुमर खलुची जेतेबेले से मरीगले निहाती हुमान थिले गोटिए जहाँकि से लोक मानक एक भंडार घरिया बंचिबार राहा तथापि भी तांकु चिटिंग करी जाठू खाउथिले तांकु ही मारिदेले। एमाने मनुष्य ना पाशविक चिंतार बाहर एमानक विषय आलोचना करिबा किंतु समस्त विषय सन्देह घेर रही। गोटे कथा मु भी देखुथिली जे बहुत दिन पर ए होची 10 दिन बेलर पूर्वर न्यूज़टा मु सेव करिथिली आपण मानकु आउ किछि न्यूज़ आसिले कहबी बोली अपेक्षा करथिली। तो न्यूज़ को भी टिके फोकस करनेबा कोन सब न्यूज़ रहिछि रे पहुंची घांटीबो पुलिस कोला हेले कोली जीव सब दिन को दिन पिटुची नुआ नुआ गुमर कोभिड को नै पडिलानी संदेह ए खाइची हिमान को टंका केते खाइची मिलुनी तथ्य स्लो पॉइजन जांच पाई कब्रस्तान रे पहुंचीबो टीम किंतु कोभिड ने थिबे तो हिमान प्रकृत कथा आपण माने पूर्व भी जानिचंती जे एक इम्पोर्टेंट लोक को मारिबा पाए षडयंत्र करिबा पाए सेथिरे सरल पणिया ही व्यवहार करा जाए से माने चातुरी पणरे जन को मारिबा पाए चेष्टा करंती। तो एबे कोन सत कथा न्यूज कहबा अनुसार हुमान को कबर की सुरक्षित अछि। वर्तमान दुनिया रे एमितिका टेक्नोलॉजी दुनिया रे जदि हुमान को जेसीबी वाला को जदि 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख जहाँ भी देले से माने कोन बाहर करिके ताको जदि पुड़े दियंती जाली दियंती पाउंश करि दियंती तेबे कोन सेथिरे आउ जहाँ तदंतकारी सफलता पाचरे पहुंची पारिबो कि आपण माने देखिले से दिनर न्यूज टिटलागढ़ शहर निज पुअर एनक्वायरी पाई से ऑफिस रे पहुंचले कौन सी एफआईआर दर्ज करनथिले। मोर प्रिय दर्शक गण ए वीडियो देखु देखु आपण जानि पारुचंती माँ जो माने माँ से माने निज पिला कथा बुझंती से मानकर समस्त विषय संभालती एकुटिया होई गले। सारा ओडिशावासी भलो पाउथिबा कथा हुमान को सेई किछि दिन भितरे जा आपण देखुथिले किंतु माँ जेतेबेले पहुंचिले कटक शहर को तो कहीं मात्र से 3 जन 4 जन को नहीं से थाना को जीवा कथा आपण माने देखुचंती। ओडिशावासी कहीं हुमान को माँ सांगरे देखा गले नहीं ए प्रश्न मो मन रे उंकी मारुची। एबे जदि हुमान को भलो पाउचंती तांको माँ को कहीं की भलो पाइबे नहीं। तांको माँ जन्म देबारु हुमान
ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମନ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଲେ, ନିଜେ ବଳି ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି, ତ ଆଜି ବି ହୁମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୀତ ବଞ୍ଚିଛି, ହୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ସାଥ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ମା ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ହୁମାନଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଥୀ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯାହା କାମ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ସଫଳତା ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିଛି ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ହୁମାନ ଚାଲିଗଲେ। ହୁମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଏମିତିକା ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ, ଏମିତିକା ଖୁସି କରେଇଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ୍ଠ ସେ ଦେଲେ ଯେଉଁ କଣ୍ଠରେ ଖୁସି ଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଦରଦି ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ହୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ହୁମାନଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଅନୁମାନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ହୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମେ, ତ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବା ଅର୍ଥ ହୁମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁମାନଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲେ, ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ସରୁ ହେଇ ପାଦ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଖାଉନଥିଲେ, ରାତିରେ କେବଳ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇକି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପତଳା ହେବା ପାଇଁ ପଚରା ଯିବାରୁ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଡାଏଟରେ ଅଛି ବୋଲି। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ପତଳା ବି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ବି ମନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ମାନୁନଥିଲେ। ଠିକ ଭାବରେ ଖାଉନଥିଲେ, ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ବସୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି এই শোକୁ অর্গানাইজ କରୁଥିଲେ ବା ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ, ସେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା କି ହ୍ୟୁମାନ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିକି କାହିଁକି ଶୋ ଉପରେ ଶୋ ରଖୁଥିଲେ, କାହିଁକି କ୍ୟାନସେଲ କରୁନଥିଲେ? ଏଇ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ତ ହୁମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖି କହିପାରିବେ। କେବଳ ଯେ ଡକ୍ଟର କହିବେ ତାହା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବି ଚେହେରାରୁ ଜାଣିଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ, ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପାଣି ଜମିଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛି। କିଏ ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା କି? ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଶୋ ରଖୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସତରେ କି ହୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି ଏକ ହେବେ, ହୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକି ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା କହିବି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା, କେବଳ ହୁମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାବି ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁ ଏନକ୍ୱାରିରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗର ହାତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ପୁଣି ପ୍ରକୃତ ହୁମାନ ପ୍ରିୟ, ପୁଣି ହୁମାନଙ୍କ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ହୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହୁମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ବି ରଖନ୍ତୁ। ସେ କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେ ହୁମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଯେପରିକି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହୁମାନ ପ୍ରିୟ, ହୁମାନ ପ୍ରେମୀ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ କଣ୍ଠଦାନ କରନ୍ତି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼ାଇବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର। ଯଦି ତାଙ୍କ ମା ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ପୁଅଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆପଣ ହୁମାନଙ୍କ ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବିଶେଷତଃ ଯିବେ, କଟକ ସହରକୁ ଯିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବେ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଏ ତିନୋଟି ସହର ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାସ ସ୍ଥଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ରହିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ହୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏନକ୍ୱାରି ନ ହେବା ଯାଏ।
तो से अंचल लोक माने विशेष करी सहयोगर हाथ रखिबाकू अनुरोध कारण हुमान को जीवन संकटापन्न थिला बेले आउ केही भी जानी पारलु ना कि एमितिका वीडियो भाइराल होई पारु नथिला पूर्व जदि होई पारि थांता तांको अवस्था को निहाती केही ना केही बंद कर स बोली कही थांते किंतु बारंबार जो माने ऑर्गेनाइज करूथिले एथिरु जणा जाउची से मले केते जीले केते एही चिंताधारा रे ऑर्गेनाइज करूथिले तो एहा की होई न पारे जे तांको मृत्यु पछरे किछि स्लो पॉइजन कथा उठुची ताहा तो होई न पारे तो मोर प्रिय दर्शक गण तो मु कहि रखिबी अनेक गुड़ाई वीडियो भाइराल होची हुमान को संपर्कित तो हुमान को मां को निश्चय आपण माने सहाय्य सहयोग करिवे जदि से समय जो वीडियो लगाई थिले तो एबे भी तांको मां को सुरक्षा सहित तांको कवर को सुरक्षा सहित आपण माने मु जो जगह तांको मां को विषय सुनिबा तांको सुरक्षा देबा सहित तांको विषय को सत्यता को आगु आनिबा चेष्टा करू थैंक यू वीडियो को अधिक शेयर करंतु थैंक यू।